कमरे में नीम अंधेरा छाया था। वो सोफे पर बैठा हुआ था। ब्लाइंडर से आती रोशनी इसके सामने चेहरे को तारीख दिखाती थी। वो शब ख्वाबी का लिबास पहने हुए था। इसकी आंखें रज्जगी का गुमास थी। इसके नकोश में आंखें ही तो सबसे पुरकशिश थी। वो भी इसलिए किसी ने कभी इन आंखों को सबसे अलग कहा था। वो अपने सामने खुरदरे हाथों को गौर से देखने लगा। ये रंग इसकी किस्मत की स्याही थी, जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। कम से कम इसे तो यही लगता था। कामिल जहांगीर बेआवाज कर रहा था। पुराने जख्म भर गए थे, मगर इसकी पेशानी पर ताज़ा ताज़ा बैंडेज हुई थी। जाने ये जख्म कैसे आया था। इसके अपार्टमेंट के कमरे में दीवार पर ताज़ा ताज़ा खून का निशान था। पुराने जख्म मिटने लगते तो वो नए जख्म खुद को दे जाता था। बेवफाओं की दुनिया में मैं माहम जहांगीर बेवफा हो सकती थी, मगर वो कैसे बेवफा हो गई थी। इसने तो इससे कहा था वो माफ नहीं करती। जिंदगी के किसी भी मकाम में वो शख्स इसके सामने आन खड़ा हुआ, वो इसे माफ नहीं करेगी। माफ कर भी दिया, इसकी जिंदगी में किसी की भी अब गुंजाइश नहीं हो सकती। वो किसी बस वो था, मगर अब लगता था वो किसी सिर्फ कामिल जहांगीर था। कामिल जहांगीर एक लूजर है, जिस तरह कादर जहांगीर था। इसने खुद को कहते सुना था। वो अपने ही बाप के बारे में ये सब कह रहा था। वो बेयकीन हुआ था। इसका अपनी ही समातें जैसे आवाज बन गई थी। हाँ, वो अपने ही बाप के बारे में कह रहा था। कादर जहांगीर एक औरत को काबू न कर सका, लानत ऐसे मर्द पर। इसने एक बार फिर से खुद को कहते सुना। वो अपने ही बाप को गाली दे रहा था। वो फिर से बेयकीन हुआ था। वो अपने हाथ में पकड़े फोटो फ्रेम को देखने लगा। कादर जहांगीर की तस्वीर। वो नरमी से इस तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। मैं कैसे आपको अजीम कह सकता हूँ बाबा। इसके लब सरगोशी में ढले। बुज़दिल है आप। वो इस तस्वीर से मत्थम सरगोशियां कर रहा था। औरत का हर रंग अच्छा, मगर बेवफाई के रंग जब इस पर चढ़ जाए तो हर रंग खत्म कर देना चाहिए। वो कराहते हुए कह रहा था, आप क्यों मिट्टी तले सो रहे हैं। मॉम को सोना चाहिए था, या आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसकी आंखों से बहते आंसू शीशे के फ्रेम पर गिरने लगे। मैंने भी तो माहम को सुलाया ना। अब चैन की नींद सो रही होगी। आपने ऐसा क्यों नहीं किया। वो सर हाथों में गिरा गया था। मैं चाहता हूँ वो जिंदा हो जाए। मेरे सामने वो हंसती मुस्कुराती खड़ी हो जाए। मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने फिर से आ जाए। वो आर्ज़की से कह रहा था। इसका दिल असलियत से रो रहा था। माहम को इसके सामने आना चाहिए था। फिर से वो मेरे सामने आ जाए, वो कहता जा रहा था। इस वक्त वो पागल खत्बी लग रहा था और जुनूनी भी। वो माहम जहांगीर के लिए रो रहा था। वो आज बरसों बाद इसके लिए रो रहा था। आज ये नौबत क्यों आई, वो हैरान था। आज सालों बाद वो बेवफाई का मातम क्यों मना रहा था आखिर। क्यों माहम की जुदाई से रुला रही थी। बेवफाई अजियतनाक थी तो हिजर कर्ब था। वो थक गया था इस औरत की बेवफाई का मातम मनाते मनाते। कभी खामोशी से इसका दिल ये मातम मनाता था, आज ये आंखें भी मना रही थी। वो शर्मसार था। ऐसी औरत के लिए वो रो रहा था, जो उसकी वफाओं के काबिल ना थी, जिसने इसे मामूली सा पत्थर बना दिया था। इस दुनिया में सबसे कीमती था, सब खूबसूरत था, बस एक ही वही थना था। इसका रंग, इसके नक्श इसे अजियत देते थे। वो रोता रहा, वो हिजर काटता रहा, वो बेवफाई सहता रहा। वो मेरे सामने आ जाए, वो एक ही जुमले की गिरदान करता जा रहा था। मेरे सामने आ जाए और मैं इसे फिर से मार दूं। इसने सर उठाया। इसकी आंखों लहू रंग थी। अगर बेवफाओं को बार बार मारना पड़ता तो हर बार मारेगा। माहम जहांगीर को हर बार मौत देगा। वो फ्रेम को सोफे पर रख गया था। वो इस फ्रेम को किरची किरची कर देना चाहता था। इसके बाबा की तस्वीर ना होती, वो ऐसा कर भी गुजरता। इसे कादिर जहांगीर से लाख इख्तलाफात सही, मगर था तो इसका बाप। कादिर जहांगीर ने खुदकुशी करके सबसे ज्यादा दर्द इसे दिया था, फिर भी वो इसका बाबा था। वो खुद से जुड़ी चीजों को तकलीफ नहीं दे सकता था, मगर जो इसे किसी और के लिए छोड़ दे वो इन्हें किरची किरची कर देता था। इसने फ्रेम उठाकर फेंक दिया। फ्रेम किरची किरची हुआ। वो हंस पड़ा। नया फ्रेम बना लेगा। इसने इतनी गुंजाइश रखी थी, तस्वीर मस्क नहीं हुई थी। कादर जहांगीर ने भी तो गैरत के नाम पर खुद को मार दिया था।
इसने ऐसी गैरत पर 100 बार लानत भेजी थी। वो सर अब सोफे पर रख गया था। वो दरखजी से मिल रही है, लेकिन कब से? इसने हजारों बार किया, खुद से सवाल किया था। 1.5 महीना लग गया था इसे अपने जख्मों से लड़ते लड़ते और बेहोशी से। पूरे 1 महीने बाद इसे होश आया था। सब आए थे, बस वही ना आई थी। क्या वो इसके लिए इतना गैर रहम था? इनाया पाशा ने तो इसे पत्थर से भी मामूली समझ लिया था। जो माहम जहांगीर ने किया वही इसके साथ किया था। बिलाखिर मरीज ने खुद ही तबीब से राब्ता कर लिया था। वो आती तो मर्ज की तशखीस होती। कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के बेड पर नीम दराज वो इसे फोन कर रहा था। कुछ बेल्स के बाद फोन उठा लिया गया था। मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो अपने ही जुमले पर लब भींच गया था। असूलन तो पहले इसे सलाम करना चाहिए था, जिस तरह वो गैर बनी फिरती थी। इसे भी इसके लिए गैर बन जाना चाहिए था। जानती हूँ, अनाया ने धीरे से कहा था। पहचानती भी हो मुझे क्या? वो तल्ख हुआ था। इसने अब की बार भी गलत सवाल किया था। वो शनासाई लफ्ज से नावाकिफ थी। वो इसे क्या पहचानती होगी? वो तो मसीहाई तक भूल गई थी। कामिल जहांगीर इसके लिए मसीहा था, इसका निजात दहिंदा। इसे छत देने वाला वही था, इसे तहफ़्फ़ुज़ देने वाला वही था। आज वो सब भूल गई थी। औरतों की यही सफाकी तो इसे रुलाती थी। मैंने कई बार आपकी सेक्रेटरी से फोन पर आपके बारे में पूछा था, अनाया ने कहा था। वो दिल पर हाथ रखे फोन कान से दूर कर गया था। इसके हाथ कांपने लगे थे। अनाया पाशा के पास दिल नहीं था। वो बस यही सोच सका था। वो एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आई थी। वो इसे छोड़ चुकी थी, वो इससे मूव ऑन कर चुकी थी। कामिल जहांगीर का दिल बंद होने लगा। हॉस्पिटल आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और ये हुक्म एक बॉस दे रहा है। मुझे तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। अगर ना आ सके तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। उसका लहजा बेलचक था, लहजा शरपसंदी लिए हुए था। वो इसे अपने लिए शरपसंद बना रही थी। अगर ऐसा ही था तो अब यही होना था। खैर दिखाना इसने भी छोड़ दी थी। वो अपनी सेक्रेटरी का नंबर मिलाए कान से लगाए हुए था। वो कुछ कह रहा था, उसके लबों पर जहर खन मुस्कुराहट थी। जिस्म पर लगे जख्म अब मजा दे रहे थे। वो अनाया पाशा की सफाकी का शदोमत से बदला लेने वाला था। थोड़ी देर बाद इसके सामने थी। इसे 1 घंटा भी नहीं लगा था यहाँ आने के लिए। हत्ता के हॉस्पिटल से इसका फ्लैट 1 घंटे की मुसाफत पर था। उसकी सोच से भी ज्यादा इस लड़की पर इसकी धमकी का असर हुआ था। वो इसके सामने सोफे पर बैठी थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा दहक रहा था। वो हिरासा भी नजर आती थी। कामिल जहांगीर की आंखों को ठंडक मिली थी। वो अफसरदा भी था। इतनी लंबी नींद से उठने के बाद वो सिर्फ इस लड़की को देखना चाहता था। इसने अपने गिर्द कितनी ही चेहरे देखे थे, मगर सब ही ने इसका जी मकदूर कर किया था। सारी बेचैनी जायल हो गई थी। सीने के अंदर का खल्फशार थम गया था। वो सामने थी तो हर रंग खूबसूरत था। वो बेड पर बैठा था, टांगे नीचे लटकाए वो इसे देखता रहा। वो स्किन कलर के ट्राउजर पर वो स्याह रंग की टी शर्ट पहने हुए था। इसे अफसोस हुआ था, इसे आज स्याह रंग नहीं पहनना चाहिए था। इस रंग में इसकी रंगत दब जाती थी। हमेशा माहम से कहते सुना था, इसने तो स्याह रंग पहनना छोड़ दिया था। आज पहनने पर इसे बेहद रंज था। वो इसे देखता रहा। वो भी जवाबन इसे सुलगते निगाहों से देख रही थी। जेल में भेजोगे मुझे? रंज, कल्क, आरजत की क्या क्या नहीं था नाया की लहजे में दर आया था। वो तो कल्क, रंज, आरजदगी की तफसीर बना बैठा था। वो इसे खामोशी से देखता रहा, एक लफ्ज नहीं कहा था। वो बस इसे देखते, बस एक ही सोच में गुम था। कब ऑब्सेशन दीवानगी में बदली, कब इब्तिदा इंतहा में बदली, कब माहम की बेवफाई इसे भूलने लगी। आह, वो आंखें मूंद क्या था। वो इतने सालों तक औरत से दूर रहा था। 15 साल कामिल जहांगीर को औरत जात से नफरत हो चुकी थी। औरत मर्द की तबाही लाती है, औरत बर्बादी है। माहम जहांगीर ने इनाया पाशा तक का सफर कैसे तय हुआ वो जान ही ना पाया था। जब जान गया तो समझ आया इसके सफर की मंजिल अनाया पाशा है। वो इसकी अधूरी छोड़ी गई पेंटिंग्स में रंग भर चुकी थी।
अब अचानक से वो इस पेंटिंग के रंगों को बिगाड़ देना चाहती थी जो वो नहीं होने दे सकता था। वो इसकी कहानी की एंडिंग थी। वो एंडिंग डिजास्टर नहीं चाहता था। वो बेड से उठते इसकी तरफ आया। इसके सर पर अभी भी बैंडेज हुई थी। गर्दन पर जख्म गहरा था। जहां विंडस्क्रीन का शीशा टूटता अंदर तक गया था, वो भी बहुत गहरे जख्म थे जो कपड़ों के नीचे छुपे थे। कुछ दिल के अंदर लगे थे जो दिखाई नहीं देते थे। वो किसी तिलस्माती शहर के असर की तरफ बढ़ आया था। इसके सामने पड़ी शीशे की मेज पर बैठ गया था। वो इसे सर सुलगती निगाहों से देखती रही। एक बार भी इसके जख्मों का नहीं पूछा था। इसकी आंखों में इसके लिए दर्द की रमक तक न थी। क्या वो सामने बैठी लड़की को समझने की गलती कर चुका था? इसने कभी इससे इल्तफात नहीं भरा था, मगर यूं अजनबियत से देखा भी नहीं था। वो नहीं चाहता था वह इसका मरहम बने, मगर वक्ती तौर पर जख्मों को भाया तो रख सकती थी। इसे तो यही हमेशा लगा था कि इसके पास आएगी, बेवफाई से डसी लड़की पलट कर इसके पास ही आएगी। वो अपने कहे पर कायम रहने वाली लड़की थी, मगर वो भी एक आम औरत निकली, मुआफ कर देने वाली, मुस्तकबिल के खौफ में लिपटी आम लड़की। वो इसे अपनी मलकियत बनाने का इरादा रखता था, जिसमें इसे बेवफाई का कोई अंदेशा न होता। कामिल जहांगीर इसका ही रहता हमेशा। वो क्यों आखिर दोबारा घाटे का सौदा कर रही थी? वो क्यों खुद को बर्बाद कर रही थी? वो इसकी आंखों में देखता रहा। आज पहली बार इसे छूने को दिल कर रहा था। यह हक इसके पास क्यों नहीं था? जिसके पास यह हक था अभी तक क्यों था? वो कहाँ चौंक गया आखिर? इसने अभी तक इस लड़की को किसी और की मलकियत में रहने क्यों दिया? यह ख्याल इसे क्यों ना आया? क्यों उस लड़की को अभी तक किसी और का रहने दिया? वो आंखें निकाल क्यों ना दे जो उसे गहराई से देखती हैं? वो लम्स काट क्यों ना दिया जो उसे छूता है? तलाक नहीं ले सकी तो बेवा तो हो सकती थी। वो अपनी गर्दन झुका गया। यह ख्याल इसे क्यों ना आया? इतने कत्ल किए, एक और सही, ये कत्ल भी जस्टिफाइड होता जिसने इसकी महबूब तरीन चीज छीन ली। खुदा गवाह था वो मिट्टी तले सो रहा था। तो दरखसी खानजादा क्यों नहीं? काश वो ये बहुत कुछ बहुत पहले कर देता। आज वो यूं दुखी न होता। वो धीमी आवाज में बड़बड़ाया था। क्यों कहा ये तुमने कि तुम मुझे जेल भेज दोगे? मैंने क्या चुराया है तुम्हारा? बस ये आंखों में आंखें डाले गुर्राई थी। मुझे चुरा लिया है, इसने खुद को कहते सुना, मगर आवाज धीमी रही। इस तक ना पहुंच सकी। जब वो समझ कर ना समझ बन रही थी, वो क्यों अपने जज्बे रुस्वा करे? वो खुद क्यों रद्दी करे? इसने कब से मिल रही हो इससे? वो इस सवाल पर आया जो इसे राख कर रहा था। किससे मिल रही हूं मैं? वो अनजान बने पूछ रही थी या वाकई अनजान थी? माहम जहांगीर की डुप्लीकेट कॉपी। वो इससे खून उतरी निगाहों से देखते हंसा था। कौन माहम जहांगीर? अनाया पाशा मजीद सुलग उठी थी। वो क्या कह रहा था, वो क्या चाह रहा था, वो समझ ना पा रही थी। जो वो समझ पा रही थी वो समझना नहीं चाहती थी। तुम सब एक जैसी होती हो, झूठी, दगाबाज, बेवफा, फितरतन जलील। वो इसे काटार निगाहों से घूर रहा था। अनाया शॉक्ड हुई थी। वो इसकी आंखों में खुद के लिए हकारत देख सकती थी, मगर क्यों? कहाँ इससे गलती हुई? नौबत यहाँ तक पहुंच गई वो इसे यूं गाली दे, इसकी तजलील करे। वो इसे कई माह से जानती थी। वो बदतमीज था, बददिमाग भी, मगर ऐसा तो नहीं था। वो लड़ तुम वो लड़की हो जो इतनी जल्दी बदलती है, जितनी तेजी से गिरगिट भी नहीं बदलता। अनाया मुझियां तब बूझ गई थी। कितनी जल्दी तुम मूव ऑन कर सकती हो, तुम शातिर हो। वो माउफ दिमाग के साथ इसे सुन रही थी। वह आखिर इसे क्या चाहता था? मूव ऑन करने से क्या मुराद है तुम्हारे? मैं किससे मूव ऑन हुई? अनाया के हलक में फंसे हुए लफ्ज निकले थे। वो इतनी शॉक्ड में थी, सोचने समझने से भी मुतासर थी। मुझसे मूव ऑन? वो गुर्राया था। तुमसे मूव ऑन? वो हैरत सता हुई। हाँ, मुझसे। वो अपने सीने पर उंगली रख गया था। मैंने कभी भी तुमसे कुछ कहा? मैंने कब कोई वादा किया? मैंने तो तुम्हें बस अपना बॉस समझा। लफ्ज टूट टूट कर इसके लबों से निकल रहे थे। बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता कैसा होता है बताऊं तुम्हें? वो बुलंद आवाज में फुंकारा था। हाँ। वो सर हिला गई थी, शॉक्ड, मुतहिर सी। कामिल जहांगीर ने अपने ट्राउजर के पॉकेट से फोन निकालते टेक्स्ट किया। वो टेक्स्ट करते भी अनाया पर निगाहें गाड़े हुए था, खून उतरी सफाक आंखें। कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाजा खोलते इसकी सेक्रेटरी मिस लारा अंदर दाखिल हुई थी।
स्याह रंगत वाली अफ्रीकन औरत लगभग 50 साल की उम्र की। कितनी बार तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठी हो? मिस औरत को देखते पूछ रहा था। एक बार भी नहीं, मिस लारा ने थूक निकलते कहा। इसे अपने बॉस से खौफ आता था, वो किसी की भी कभी भी शामत ले आता था। कब से काम कर रही हो मेरे पास? दूसरा सवाल किया। क्या? 10 साल से, मिस लारा ने आहिस्तगी से कहा। कामिल जहांगीर ने जताती दार निगाहें अनाया पर डाली। वो ये सब इसे क्यों बता रहा था? वो उलझन जदा से इसे देख रही थी। कितनी बार मेरे घर आई हो? एक बार भी नहीं। मेरे साथ कभी बैठी? कभी मेरे ऑफिस में बिना दस्तक के आने की हिम्मत की? नहीं, कभी नहीं। मिस लारा ने सर नफी में हिलाया। वो बेचारी तब इसके साथ बैठती जब वो बैठने देता। वो तो औरतों से खार खाता था। बिना काम के तुम्हें मुआवजा दिया मैंने कभी? ये सवाल अनाया को देखते क्या था। नहीं, मिस लारा ने इस बार भी नफी में सर हिला दिया था। अनाया की रंगत फीकी पड़ी, गर्दन में गिल्टी उभर कर मातूम हुई। वो उसे छींटो छुट्टियों पर तनख्वाह देता रहा। वह अब जता रहा था। वह एहसान जतलाने वाला मर्द था, वह जलील करने वाला मर्द था। एक और मर्द इस पर पूरी बदसूरती के साथ आश्कार हुआ था। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? मिस लारा ने अपनी तनख्वाह बताई। पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 1 लाख बनती थी। अफ्रीका से आई हुई औरत के लिए ये तनख्वाह भी ज्यादा थी। तुम्हारी कितनी है? वो अनाया के करीब हुआ। अनाया इस बार हिल भी ना सकी थी। तुम्हारे अपार्टमेंट का किराया कितना है? वो इस बार भी कुछ बोल ना सकी थी। ये सब मरआत अच्छा सैलरी पैकेज तो इसकी मेहनत का सिला था। वो आज जता रहा था वो कुछ भी नहीं है। इसे ये सब इसलिए मिला क्योंकि वो एक औरत के तौर पर इसकी मरआत हासिल कर रही थी। आज एक और मर्द इसकी नसरों में पानी पानी हुआ था। कितनी सैलरी है तुम्हारी? वो अब की बार चीखा था। 5 लाख, अनाया ने धीरे से कहा था। आवाज नीची हो गई थी। पुस्त, धीमी। मैंने तुम्हारी डूबती कंपनी को बचाया था, याद करो। अनाया ने इसे याद करवाने की कोशिश की। यह तनख्वाह इसके लिए मरआत नहीं, इसकी मेहनत थी। वो हंसने लगा था, गर्दन पीछे फेंकते, एक हाथ अपनी थाइस पर मारते वो हंस रहा था। अनाया खौफजदा सी से देख रही थी। मिस लारा के सामने वो निगाहें उठाने के काबिल न रही थी। ये वो साबित करने की कोशिश कर रहा था इसे ये सब कुछ एक मर्द की तरफ से इनायत के तौर पर मिला। जब मर्द पर इनायत करे तो वो बदले में इससे बहुत कुछ लेता है। वो क्या बनकर रह गई थी? अब पूरे ऑफिस के सामने इसका तमाशा बनेगा। हर कोई इसके बारे में बात करेगा। इसका किरदार वो जानबूझकर मिस लारा के सामने रद्दी कर रहा था। वो इसे क्या ऐसे अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था? अनाया के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो इस मर्द के मुंह पर इस्तीफा मार कर जाएगी। वो फैसला कर चुकी थी। डिग्री तक नहीं तुम्हारे पास। तुमने मेरी कंपनी को बचाया था। व्हाट अ जोक। अनाया फक रंगत से मिस लारा को देख रही थी। इस खबर पर तो वो भी चौंकी थी। आंखें फाड़े अनाया को देखा। औरत को मात देने का सबसे आसान तरीका इसके किरदार पर वार करो। कामिल जहांगीर इस हद तक गिर चुका था। न तुम्हारे पास डिग्री है, न तुम्हारे पास कोई टैलेंट, फिर भी तुम्हारी इतनी तनख्वाह क्यों है? तुम्हें बाकी एम्प्लॉयज से ज्यादा पुरकशिश सैलरी क्यों मिल रही है? कामिल जहांगीर ने एक बार फिर से इसकी आंखों में आंखें गाड़ दी। वो सांस लिए बिना से देख रही थी। जब कामिल जैसा ताकतवर मर्द किसी औरत को ऐसे हिरासा करे तो इसकी तजलील करे, बदले में एक आम सी लड़की क्या करे? इस वक्त नायब पाशा को अपना आप तिनके से भी हल्का लगा था। कामिल जहांगीर सारी दुनिया के साथ गलत कर सकता है, मगर इसके साथ नहीं। ये खुशफहमी थी तो खत्म हो गई थी। ये गलत फहमी थी तो दूर हो चुकी थी। वो इस कमरे में मौजूद मिस लारा की निगाहों में खुद के लिए हकारत देख सकती थी। अनाया की आंखों में टूटे कांच की किरचियां थी। इसकी आंखों से आंसू ना बहे थे, वो बस इसे देखे जा रही थी। तहीर बहुत छोटा लफ्ज था जिसकी आंखों में उमड़ आया था। वो शौक थी, वो जिल्लत के एहसास से जामत थी। वो भरी महफिल में भी इसके साथ ये सब करता तो क्या करती? वो खुद अजियती से मुस्कुराई थी। वो अभी भी क्या कर रही थी? इसे तो इसका मर्द मुंह नोच लेना चाहिए था, मगर वो खामोश क्यों थी आखिर? इसी मर्द ने इसे अपनी घर की औरतों से भी आला कहा था। आज वो इसे क्यों जलील कर रहा था? क्यों वो खुद को इसकी नजरों में गिरा रहा था? हाँ, नाया पाशा जलील नहीं हुई थी, वो हो गया था। वो 2 टके की नहीं हुई थी, वो हो गया था। वो हल्की नहीं हुई थी, वो हो गया था। वो एक मर्द की छोड़ी हुई औरत हो तो अपनी मासूमियत और खूबसूरती को वजह बनाकर यहाँ तक पहुंची हो।
وہ مزید ہلکا ہو رہا تھا، عنایا نے اسے ہونے دیا تھا۔ ایک مرد کی چھوڑی عورت کا کردار نہیں ہوتا کیا؟ اعلیٰ کردار کے لیے اسے اس جیسے مردوں کا سرٹیفیکیشن چاہیے ہوگا کیا؟ وہ بس سوچ سکی تھی، کہتی بھی کیا، زبان پر لقوہ لگ گیا تھا۔ غور سے اسے دیکھو، وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ آفرین تھی اس لڑکی پر جو بھی مضبوطی سے بیٹھی تھی۔ میں تمہاری دی گئی مراد کو پاؤں کی ٹھوکر تلے رونتی ہوں، لعنت بھیجتی ہوں تم پر کامل جہانگیر۔ وہ اپنی بات پوری بھی نہ کر سکی تھی کہ اس سے پہلے وہ چیخ پڑا تھا، اپنی اوقات اور اپنے قد کے مطابق مجھ سے بات کرو۔ وہ لرزتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا وہ کیوں خاموش تھی۔ اس نے کامل جہانگیر کا منہ نہ نوچا تھا۔ وہ طاقتور تھا، وہ اس کے سامنے کمزور تھی۔ وہ مرد تھا، وہ عورت تھی۔ وہ چیخ کر اسے خاموش کروا سکتا تھا۔ وہ چیختی تو وہ بدلے میں اس کے کردار پر وار کرتا۔ عورت کو جھوٹا کروانے کا سب سے پاورفل مگر گھٹیا طریقہ۔ وہ بھی اسے بد کردار کہہ سکتی تھی۔ وہ آگے سے کہہ دیتا، اس نے بد کرداری اس کے ساتھ کی ہے۔ وہ کیا کہتی؟ وہ بغیر کسی رشتے کے اس کے ساتھ تھا تو وہ پاک تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہ ہو کر بھی ناپاک تھی۔ اپنے باپ پاشا کی طرح تمہاری فطرت ہے، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ مس لارا کی سیاہ رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ کامل جہانگیر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہا تھا۔ اسے اپنے باس پر ترس آیا تھا۔ میرے باپ کا نام مت لینا۔ عنایا نے انگلی اٹھاتے کہا، آواز بھر آ گئی۔ وہ کانپنے لگی۔ کیوں؟ تمہیں تو عادت ہے ان مردوں کے لیے سٹینڈ لینے کی۔ مین who have already done you dirty۔ وہ ہونٹ کا کونا اٹھائے تنزیہ مسکرایا تھا، ہاں مگر تمہارے لیے کبھی سٹینڈ نہیں لوں گی جو تم نے کیا۔ وہ اس بار بھی بات مکمل نہ کر سکی۔ وہ بری طرح لرزی تھی۔ اس مرد نے اس کا سارا کانفیڈنس کچھ لمحوں میں ختم کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات پر جل کر راکھ ہوا تھا۔ کوئی آگ تھی جو پیروں سے ہوتی دماغ تک پہنچی تھی۔ تم اتنا گر چکی ہو میری نظروں میں، تم کیا سٹینڈ لوگی میرے لیے؟ وہ ہنسا تھا۔ تم دھوکے باز عورت ہو، اپنی باتوں سے مکر جانے والی۔ جو تم نظر آتی ہو وہ ہو نہیں، جو ہو وہ نظر نہیں آتی۔ کیا ہوں میں؟ عنایا نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ سسکی تھی، خود کو گرا دینے والی، اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے والی۔ تم فریب کار عورت ہو، تم بک سکتی ہو۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے رہی۔ کوئی درد تھا جو عنایا پاشا کے دل سے روح تک اتر گیا تھا۔ مرد کی آئیڈینٹیفیکیشن اس کے لیے نتھنگ تھی، ورتھ لیس تھی۔ میں استعفیٰ دے رہی ہوں، اس نے سر اٹھاتے کہا تھا۔ وہ اب بھی ہنسا تھا، عجب سے انداز میں۔ مس لارا، پیپرز دو۔ کامل جہانگیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لارا نے خوش قلق تر کرتے وہ پیپرز کامل جہانگیر کو دے دیے تھے۔ کامل جہانگیر نے وہ پیپرز عنایا کی گود میں رکھ دیے تھے۔ وہ ایک بار پھر شاکڈ ہوئی تھی۔ وہ پیپرز پکڑتے انہیں لائٹر کا شعلہ لگا گیا تھا۔ ان پیپرز کے ساتھ کامل جہانگیر بھی اس کے لیے جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ فکر نہ کرو، یہ تو کاپی ہے، اصل میرے ہی پاس ہے، تمہارے سائن کے ساتھ۔ اگلے 5 سال تک تم میری کمپنی نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر چھوڑو گی تو تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ ٹورنٹو کی جیل بہت سخت ہے، کہو تو سیر کروا دوں۔ وہ آگے کو ہوا، عنایا کی آنکھوں میں دیکھا۔ عنایا نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس نے خود ہی ان پیپرز پر سائن کیے تھے اپنی مرضی سے۔ وہ اس کمپنی کو 5 سالوں تک تو کیا، اگلے 10 سالوں تک نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کل تک تو یہی سچ تھا، مگر آج اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ سامنے بیٹھے مرد کا سانولا رنگ آج پہلی بار سیاہ لگا تھا۔ وہ رنگ جو اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہا تھا، اس کی مردانگی کو بڑھاتا تھا۔ آج پہلی بار عنایا کو سیاہ لگا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کے رنگ اور اس کے چہرے کے رنگ میں فرق نہ کر سکی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک پاورفل، ویل ایجوکیٹڈ مرد اندر سے کتنا بدصورت تھا۔ وہ کم عمر ضرور تھی، مگر زندگی نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا۔ وہ جان چکی تھی کامل جہانگیر کے دل کا راز، اس لیے تو اس مرد سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک امپلائی کی طرح دیکھتی تھی، اپنے درمیان رشتے کو ایک باس اور امپلائی کے رشتے کی طرح ہی نبھا رہی تھی۔ اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے کامل جہانگیر نے بہت گھٹیا وار کیا تھا۔ وہ گردن اٹھائے سے سرسٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ میں بھی گاڑی میں بھی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی، ہر بار تم نے زبردستی بٹھایا۔ وہ اسے دیکھتے کہنے لگی تھی۔ وہ لب بھینچے سے سرد و سپاٹ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ میں تمہارے ساتھ ایک ہوٹل میں بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ بھی اس وقت جب سرغام میرے پیٹ میں تھا۔ میں بے یار و مددگار تھی۔ میں نے ایک گھٹیا ہوٹل میں رہنا پسند کیا بنسبت تمہارے ساتھ ایک ہوٹل میں رہنے کے۔ آج پتہ چلا اس گھٹیا ہوٹل کا انتخاب صحیح تھا۔ جگہ غلیظ ہو جائے مگر لوگ غلیظ نہ ہو۔ کامل جہانگیر کی رنگت تاریک ہو گئی تھی، آنکھوں کی سرخی دہکتی آگ بنی، کیونکہ جگہ
دھونے سے شاید صاف ہو جائے، مگر انسان اگر غلیظ ہو اس کی غلاظت کبھی نہیں دھل سکتی۔ وہ رکی نہیں تھی، دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تمہارا پاسپورٹ ویزا میرے پاس ہے، میرے ہوتے ہوئے تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، حلق قبل چیخا تھا۔ عنایا نے دروازے کا ہینڈل گھماتے لاک کھول دیا تھا۔ اگر اب تم درخزی سے ملی میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ جو دھمکی اسے سب سے پہلے دینی چاہیے تھی وہ آخر میں دے رہا تھا۔ کاش پہلے دے دیتا، کچھ تو اس مرد کے پاس رہ جاتا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ دھواں دھواں چہرہ لیے مرد اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر اب اس کی آواز عنایا پاشا تک نہ پہنچ سکی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ مس لارا حیران و پریشان کھڑی تھی۔ وہ کھڑی رہے یا چلی جائے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آئے گی میرے پاس؟ بہت دیر بعد کامل جہانگیر نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے پوچھا۔ مس لارا کے حلق میں تھوک اٹکنے لگا۔ وہ سچ بولے کہ جھوٹ وہ فیصلہ نہ کر پا رہی تھی۔ سچ بولو، سچ بولو، ابھی مجھے جھوٹ سے زیادہ ضرورت ہے، مگر تم سچ بولو۔ جہاں ندیدہ مرد تھا عورت کی آنکھیں پڑھ لیتا تھا، اس کی سائیکی لمحوں میں سمجھ آتا تھا۔ وہ نہیں آئے گی، لارا نے سچ کہہ دیا تھا۔ کیوں؟ مس لارا حیران ہوئی تھی۔ ابھی بھی یہ مرد پوچھتا تھا کیوں؟ آپ نے عورت کے سب سے نازک پہلو پر چوٹ کی ہے، یعنی اس کے کردار کو حد تک کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ مرتے دم تک یاد رکھے گی بے وفائی سے زیادہ کچھ جان لیوا نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنے مرد کو معاف کر سکتی ہے تو میرے پاس بھی آ سکتی ہے۔ کامل کا لہجہ جنون لیے ہوئے تھا۔ مرد اور عورت کے لیے بے وفائی کبھی ایک ترازو میں نہیں ہوتی۔ عورت بے وفائی کرے تو مرد عورت کو سزا دیتا ہے، اسے مار دیتا ہے یا اسے چھوڑ دیتا ہے، مگر اسے اپناتا کبھی نہیں۔ عورت ہر بار خود پر سہ جاتی ہے، اینڈ پر وہ معاف کر لیتی ہے۔ اسے اتفاق سوسائٹی میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اکیلا رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مرد بے وفائی کے بعد دوسری عورت کی تلاش کرتا ہے، عورت بے وفائی سہنے کے بعد ہر مرد کو ایک ہی لسٹ میں کھڑا کر دیتی ہے۔ بس یہیں سے اس کے ٹوٹنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ہوا کی بیٹی ہے، کیسے وہ تنہا رہ سکتی ہے؟ دوسرے مرد کے پاس جانے کے بجائے وہ پہلے والے کا ہی انتخاب کر لیتی ہے۔ عورت دوسرے تیسرے مرد کا تجربہ نہیں کرتی، یہ کام صرف مرد کرتا ہے۔ وہ رکی تھی۔ کامل جہانگیر اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے سن رہا تھا۔ آج آپ نے اس کے لیے اس کے شوہر کے پاس جانا آسان کر دیا ہے۔ پہلے تو شاید وہ نہ چاہتے، مگر آپ نے اسے اس قدر توڑ دیا ہے، اسے اپنا شوہر مسیحا لگے گا۔ سوسائٹی آج پھر ایک عورت کے لیے بھی رحم ثابت ہوگی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اتنا بھی سچ نہیں بولنے کو کہا تھا۔ میں اسے بیوہ کر دوں گا، وہ میرے پاس ہی آئے گی۔ وہ اس کو اتنا مجبور کر دوں گا، اسے آنا پڑے گا۔ وہ غراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مس لارا کو کامل جہانگیر کی غراہٹ سے خوف آیا تھا۔ مہم جہانگیر جیسا وہ اپنا انجام نہیں چاہے گی۔ وہ آئے گی، وہ ضرور آئے گی، وہ نہیں آئے گی۔ مس لارا کہنا چاہتی تھی مگر وہ نہ کہہ سکی تھی۔ ایک طاقتور obsessed مرد مزید اس کا سچ نہیں سن سکے گا۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس بند کمرے میں جو ہوا وہ باہر نہیں پہنچنا چاہیے۔ تمہیں راز رکھنا آتے ہیں منا مس لارا؟ وہ گردن گھمائے کہہ رہا تھا۔ مس لارا کی گھگھی بند ہو گئی تھی۔ کامل جہانگیر کی آنکھوں میں جو کچھ تھا اس سے خوف آیا تھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، مجھے قبر کھودنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ وہ اپنی کنپٹی کو انگلی سے مسلتے آنکھیں مون گیا تھا۔ خون کی ایک لہر مس لارا کے تن بدن میں دوڑی تھی۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں، ہر عورت مجھے ماہم جہانگیر کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، لیکن میں اسے ماہم جہانگیر جیسا انجام نہیں دوں گا۔ اگر وہ چاہے گی تو، ورنہ۔ وہ اپنے ادھورے چھوڑے گئے فکرے پر خود ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ عنایا پاشا یہ اینڈنگ ڈیزرو نہیں کرتی، وہ افسردہ سا کہہ رہا تھا۔ جو آنسو رکے تھے وہ کھلی فضا میں آتے آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ وہ اندھا دھن روز ڈیل نیبرہڈ کی سڑکوں پر بھاگتی جا رہی تھی۔ یہاں کی سرد ہوائیں سے جلا رہی تھی۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ سرخ رنگ کا لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ وہ لمبے ہیلز والے بوٹس پہنے ہوئی تھی جو اس کی رانوں تک آتے تھے۔ اس کے شہد رنگ کمر تک آتے بال کھلے تھے۔ آگے سے چھوٹے کٹے بال اس کے چہرے پر گرتے تو انہیں ایک ہاتھ سے سمیٹ کر پھر سے رونے لگتی۔ رونا اس دنیا میں سب سے زیادہ آسان تھا۔ نہ پیسے لگتے تھے، نہ کسی کا کچھ چاہتا تھا۔ آنسو ہی تھے جن کی کوئی وقت نہ تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ وہ اندھا دھن بھاگ رہی تھی۔ وقت تو اس کی بھی نہ تھی۔ وہ اسے اس کی ہی نگاہوں میں گرا چکا تھا۔ مرد ذات سے اس سے پہلے کبھی اتنی نفرت نہ ہوئی تھی۔ آج اس کی نظر میں ہر مرد برابر ہو گیا۔
कामल जहांगीर मसीहाई का कातिल बन चुका था। मसीहाई से जख्मी होने का सफर असियतनाक था। हील वाले लंबे बूट्स इसके पैरों को काटने लगे। इसे पता होता वो कभी ना पहन कर आती, वो तो एक ऑफिशियली मुलाकात समझ आई थी। इस मुलाकात का जहर अब ताउम्र रहने वाला था। अब ये जहर दिल की रगों को नीला करे या फिर पूरे वजूद को, क्या फर्क पड़ता था। तुम रुक गई थी, वो थम गई थी। आंसुओं के पार इसे अपने दिल का कातिल नजर आया था। इसके सामने दरखज़े खानजादा खड़ा था, ब्लू जीन्स पर सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए, जिस पर मुख्तलिफ रंगों की जैकेट पहने हुए था। शायद इसकी जैकेट में 3 रंग थे, सुर्ख, सफेद, नीला। मगर इनाया पाशा को हर रंग बेरंग लगा था। दुनिया इसके लिए सफेद हो चुकी थी। इस सफेदी में से कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले इसे देख रहा था। आंखों में हल्का गुलाबीपन लिए वो इसे देख रहा था। बाल सलीके से सेट किए, बिलाशुबा वो इस कायनात का सबसे सहर अंगेज मर्द था। इसके मगरूर नकोश कहते थे वो अपनी सहर अंगेजी से अच्छी तरह वाकफियत रखता था। कामल जहांगीर ऐसे तो नहीं इस मर्द से इनसिक्योर था। मुकाबला हक मलकियत का नहीं बल्कि लक्स का था, जो कामल जहांगीर के नजदीक इसके पास नजीरो थे। कम से कम इस मर्द के सामने वो कुछ नहीं था। अनाया पाशा के आंसुओं की धुंधलाहट इतनी बढ़ गई थी वो बिल्कुल नजर आना बंद हो गया था। इसे अपना वहम लगा था वो कहीं नहीं था, अगर था भी तो इसके लिए नहीं था। वो रुख पलट गई थी, वो लड़खड़ाते कदमों से चलने लगी। इसे अब चलना भी दोभर हो गया था। जब तक ये मर्द नहीं था वो भाग रही थी। अब कदम उठाना भी मुश्किल था। इस मर्द को अपनी बेसाखी बनाया था। वो माजूरी बन चुका था। वो एक दर्द के साथ जा लगी थी, इससे लिपट गए। इस दर्द के साथ अपने बाजू लपेटे वो हिचकियों से रो रही थी। इस वक्त इसका गम गुसार यही दर्द था। अनाया पाशा इंसानों से तवक्कुआत खत्म कर चुकी थी। इसे अपने पैरों पर किसी का लम्स महसूस हुआ था। वो इसके पैरों में पंजों के बल बैठा इसके बूट्स उतार रहा था। वो वहम नहीं था, वो वाकई में इसके सामने था। वो हकीकत था या खुदा। तिरकजी खानजादा सच में इसके सामने था। इसका अक्स झूठा हो सकता था, मगर ये लम्स नहीं। वो दरख्त के साथ फिर भी लिपट गई थी। ये दरख्त इसे छोड़ेगा नहीं, इसे धुतकारेगा नहीं, इसे लफ्जों की चोट नहीं मारेगा, इसे इसकी औकात नहीं दिखाएगा। मर्दों की दुनिया में मर्द नहीं इसे अपना आप बदसूरत लगने लगा था। पाशा से लेकर बहरजाद और बहरजाद से लेकर जरान खानजादा के सफर ने इसके पैर थका दिए थे। ये सफर रुका नहीं था, मजीद तकलीफ दे होता चला गया था। दरखज़े खानजादा से कामिल जहांगीर तक के सफर ने इसे थकाया ही नहीं, जख्म खुर्दा बना दिया था। अनाया की निगाहें इसके सफेद जोगर्स पर जमकर रह गई थी। वो जमीन पर बैठे अपनी जोगर्स उतार रहा था। वो दरख्त के साथ टेक लगाए से देखने लगी। वो अपने पैरों से जिराफे उतार रहा था। उसके सफेद पैरों को देखकर वो कह सकती थी इस मर्द से ऑब्सेस्ड होने के लिए इसके पाँव देख लो। मगर इनाया पाशा ऑब्सेस्ड नहीं हुई थी। वो इसका एक पाँव अपने घुटने पर रख गया था। तुम लड़कियां ढीठ होती हो, वो धीरे से कहते इसके पैरों में गर्म जिराबे पहना रहा था। ठीक कैसे? गर्म जिराबों ने इसे सुकून दिया था। हम मर्द इतने हील पहनकर कभी ना चल सके। आगे गर्दन उठाए मुस्कुराया था, ऐसी मुस्कुराहट के दिल रुक जाए, मगर इनाया पाशा का दिल ना रुका था। ढीठ नहीं होती। हमें लगता है राह चलते आप जैसे मसीहा मिल जाएंगे इसलिए हील पहन लेती हैं, मगर औरत तो अपने जूतों की पेशकश बहुत आसानी से ही कर सकती है। वो तल्ख हुई थी, मगर हर औरत हर मर्द की पेशकश कबूल नहीं करती जैसे तुमने कर ली। अनाया की रंगत फीकी पड़ गई थी। वो उसके किरदार को निशाना बना रहा था। क्या मैं राह चलता मर्द नहीं हूँ? और तुम वो औरत नहीं जो किसी भी मर्द को देखकर रुक जाए, वो नरमी से कह रहा था। आंसू का रेला आया और अनाया की आंखों से बह निकला। मगर आप हर मर्द की कैटेगरी में आते हैं जो हर राह चलती औरत के लिए रुक जाते हैं। मैं बाप के लिए गैर हूँ, समझे आप? वो जानकर तल्ख हुई थी। वो कल जब इसे कामिल के साथ देखेगा तो शक करेगा। वो इसके किरदार पर 100 बहतान बांधेगा। फिर जिसे गैर कर लिया, इसे गैर कर देना ही बेहतर ऑप्शन था। ना आज न कल, ना इसकी लुगत में इस मर्द के लिए मुआफी ना थी। मजीद जख्म दिल पर लिए बगैर अलग हो जाए बेहतर था। बैठो। वो इसे बाजू से जकड़े जमीन पर बिठा गया था। उसके सामने बैठ गई थी। रोज डील की एक सड़क के किनारे लगे दरख्तों में वो एक दरख्त के नीचे इस मर्द के सामने बैठी थी, जिसके साथ पूरी दुनिया देखने का इसने ख्वाब देखा था।
وہ اس کا ہر خواب چکنا چور کر چکا تھا۔ انایا نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے پیروں میں پہنے جوگرز کو دیکھ رہی تھی جس مرد کی طرف سے عنایت تھی۔ عنایت جیسی بھی ہو، عنایت ہوتی ہے دینے والے میں بس فرق ہوتا ہے۔ کم ظرف عنایت کر دے تو جوتے کی طرح لگے، مہربان کر دے تو راحت بن جائے۔ اس وقت کے پیر گرم تھے، وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے شوز واپس کر دے گی، اس نے سوچا تھا۔ نہ کوئی یاد، نہ کوئی تحفہ اسے اپنے پاس رکھنا تھا۔ اسے اس مرد کی دی گئی ہر چیز سے نفرت تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار گردن تک گیا، بسط شکر کوٹ گردن تک تھا، اوپر سے نیچے تک بٹن لگے تھے۔ چوری پکڑی جانے کے احساس سے وہ سرخ ہو گئی۔ درخت سے پتے جھڑتے ان دونوں پر گرنے لگے۔ پتہ نہیں عنایہ پاشا کیا چھپا رہی تھی، گرتے پتے بھی اس راز کو جاننا چاہتے تھے۔ وہ اس کی جھکی نظریں دیکھتا رہا۔ وہ رکتا تو میں صرف تمہیں ہی دیکھ کر ہوں۔ تم میرے لیے ساری دنیا ہو، اگر ساری دنیا تمہاری جیسی ہو تو رک جاؤں گا، ٹھہر جاؤں گا۔ عنایہ کی نظریں نہ اٹھائی تھی، اب یہ لفظ زہر نہیں باندھتے تھے، وہ ان لفظوں میں بند نہ سکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے آنسوں کی وجہ پوچھوں گا؟ عنایہ نے اس کی طرف دیکھا تھا، اور تم مجھے وہ وجہ بتانا نہیں چاہتی، اس لیے مجھ سے نظریں چرا رہی ہو، کہیں تمہیں جھوٹ نہ مجھ سے بولنا پڑے، ہے نا؟ اس نے کس قدر صحیح اندازہ لگایا تھا۔ وہ حیران نہیں ہوئی تھی، وہ ایک زمانے میں ایس پی رہ چکا تھا، 2 نمبر ایس پی۔ اس نے اپنی سوچ کی خود ہی تصحیح کر لی تھی۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ تو آپ کی سرشت میں ہے۔ وہ پھر سے تلخ ہو گئی تھی۔ اور پوری پلاننگ سے بھاگ جانا تمہاری لغت میں ہے۔ کس کتاب میں بھاگنے کا اتنا پرفیکشن طریقہ؟ کہیں لا کی کتابوں میں تو نہیں تھا نا یہ سب؟ بتاؤ مجھے۔ جب ہم واپس جائیں گے تو سب سے پہلے انہیں کتابوں کو جلاؤں گا میں۔ وہ اب لگا تھا درخت خانزادہ، ایک ٹاکسک مرد۔ وہ اس کی خام خیالی پر ہنسی تھی، وہ اس کے ساتھ کبھی واپس نہیں جائے گی۔ کیا کیا سوچتا تھا یہ مرد؟ وہ مدھم سا ہنستی درخت پر سے سر ٹکا گئی تھی۔ وہ اس کی ہنسی پر سلگ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں تم یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی؟ میں نہیں پوچھوں گا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں، میرے لیے عنایہ پاشا جیسی لڑکی کوئی نہیں، تم ریئر ہی نہیں، سیٹ میں چھپی بند موتی کی طرح ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا، وہ گردن اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تم پر اتنا اعتبار کیوں کرتا ہوں وجہ میں جانتا ہوں، مگر تمہیں بتاؤں گا نہیں۔ جس دن آنکھوں میں اعتبار لیے میری طرف دیکھو گی، اس دن سارے جذبے تم پر نچھاور کروں گا۔ ابھی تم ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ اس کی آنکھوں کی لا تعلقی اور بے یقینی پر مزید سلگ گیا تھا۔ میں کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ عنایہ کے لب بے آواز ہلے، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ روز ڈیل کی سڑک حیران تھی۔ شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی کی اجنبیت حقیقی تھی یا اس مرد کی آنکھوں سے پھوٹتے جذبے؟ وہ سڑک بھی ان دونوں کو سمجھ نہ سکی تھی، خدا جانے کون سچا تھا۔ چلو تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔ وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا گیا تھا، وہ ایسی ہی بیٹھی رہی، لا تعلق بھری نظروں سے اسے دیکھتے۔ بیوی کے طور پر نہیں، چلو میرے ساتھ، میری بیٹی کی ماں تو ہو نا تم۔ وہ جھکا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا زرغاں پھانس کی طرح اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، سنگل پیرنٹ عورت کو یہ دنیا ذلیل کر چکی تھی۔ ٹاکسک مرد اسے خوددار خوار کر چکے تھے۔ پتے اب تیزی سے اس کی لڑکی پر گر رہے تھے جو جانے کیوں اتنا رو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر روز ڈیل کی سڑک پر گرتے ان پتوں کو بتانا چاہتی تھی، عورت ٹھیک نہیں ہوتی، ایلوسینیٹ ہوتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے ایلیوژن بنایا تھا۔ زرغام اس کی دنیا کا پرفیکٹ مرد ہوگا، وہ اسے اس دنیا کا سب سے خاص مرد بنائے گی۔ اپنا مستقبل اب زرغام میں دیکھ رہی تھی۔ عنایہ پاشا نے اپنا ہاتھ درخزی خانزادہ کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ نشیلی آنکھوں والا مرد یوں مسکرایا تھا جیسے زمین پر اسے جنت مل گئی ہو۔ وہ اس کی خوش فہمی پر مسکرائی تھی، جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا بھی باقی تھا۔ وہ اس کے لیے صرف اس کے بیٹے کا باپ تھا۔ کہا نا عورت ایلوژنسٹ ہوتی ہے، ایک پرفیکٹ جنت میں زرغام کا باپ ہی شامل تھا، مگر درخزی خانزادہ اس کا مستقبل نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ روز ڈیل کی سڑک نے عجیب منظر دیکھا تھا۔ ساتھ چلتے مرد نے اس لڑکی کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس لڑکی نے جھٹکا نہیں تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے حصار میں چلتی رہی، تحفظ بھرا احساس مگر جلتا لمس۔
चलें जी बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।